صراط الذين
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا وإياهم بالعافية والسلامة اللهم جملنا وإياهم بالعافية والسلامة اللهم جملنا وإياهم بالعافية والسلامة وحققنا وإياهم بالتقوى والاستقامة وأعذنا وإياهم من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة خصوصا إلى روح الإمام الكتب الحبيب أبو بكر بن عبد الرحمن السقاف وإلى روح الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي وأوصال المغفرة من الله يرضى الشهر والمغفرة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتجت بدرب الله طوله ما شاء الله وكفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور 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 وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور. تدرسنا بالله تدرسنا بالله تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع عرش الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سن عدو لا تنقذ بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم. ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم. ألف لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم. ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء عطاني يا ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفضل ويقدم. الله 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 رب لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 عز وجل أكبر مما أخبر وحده. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفضل ويقدم. الله 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 رب لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 عز وجل أكبر مما أخبر وحده. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفضل ويقدم. الله 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 رب لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 عز وجل أكبر مما أخبر وحده. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك الله أعوذ من شرورهم وأستغفرك إياهم وأقدمهم بين يدي وأيديهم وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما حسنا به. اللهم إني أسألك لي وله من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيره. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمانتك وحزبك وعزك وكنفك وصدرك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغي وحاسد وسبع وحية وأطراب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين. حسبي الخالق من المربوبين. حسبي الرازق المرزوقين. حسبي الساتر من المستورين. حسبي الناصر من المنصورين. حسبي القاهر من المغفورين. حسبي الذي هو حسبي. حسبي من لم يزل حسبي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه. إنا ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعل بين
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أغفرها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم أن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف سن الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحسنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله اتخذت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي بالمرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله 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 ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله 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 ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله
فاجر وخائن وغادر وعاين شر كل المؤذيين يا الله من معتد وغاسب ومبتل وكاذب وفاجر وعائب وحاسد وشامت يا الله يا ربنا يا ذا الماء وذا السنا وذا العطا وذا الغنى أنت مجيب سائلين يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فاغفر ستر الغميم يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا لنا أنت حبيب التائبين يا الله بجاه سيدنا رسول الحسنين والبدر والمرتضى جبريل الأمين يا الله ثم صلاة وسلام على النبي وآله البارد وصحبه والتابعين يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اغضبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اغضبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اغضبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل اغضبنا بما نزل إن لطيف لم نزل اغضبنا والمسلمين يا الله يا لطيف لم يزل اغضبنا بما نزل إنك لطيف لم تزل اغضبنا والمسلمين يا الله يا لطيف لم يزل اغضبنا بما نزل إنك لطيف لم تزل اغضبنا والمسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمني علما أعرف به أوامرك وأعرف به نواهيك وارزقني اللهم بلاغة فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين وأكرمني اللهم بنور العلم وسرعة الفهم واخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وعلمني أسرار حكمتك يا رب العالمين. اللهم أستودعك مما علمتنيه واردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bidzikrihi tatma'innul qulub
وبفضله تغفير الذنوب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخالق المعبود وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصارف الموعود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق القرآن العظيم ورسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين wa iyyaka dan hati-hatilah kamu, jauhilah kamu semua an tad'uwa, jauhi untuk berdoa jelek ala nafsika, atas dirimu, au ala waladika, atau berdoa kejelekan untuk anakmu, au ala malika, atau berdoa jelek untuk hartamu, au ala ahadin minal muslimin, dan berdoa jelek untuk kaum muslimin, wa in dzalamak, sekalipun orang itu mendolimi kamu. Fa inna man da'a ala man dzalamahu faqad intasara minhu. Sebab sesungguhnya barang siapa yang mendoakan jelek kepada orang yang mendoliminya, maka berarti dia telah membalasnya, membalas kejelekan dengan kejelekan, membalas kedoliman dengan sesuatu yang tidak baik. Wa qala alaihi salam, bersabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya panjang sekali. Cuman di sini dicuplik, dinukil hanya sedikit saja, karena bertepatan dengan bab yang akan kita bahas. Apa yang disabdakan oleh baginda agung Nabi Muhammad? Beliau mengatakan, la tad'u, jangan kalian berdoa jelek ala anfusikum, untuk diri kamu sendiri, sekalipun untuk diri kamu sendiri enggak boleh berdoa jelek. Wala ala auladikum, dan tidak boleh juga berdoa jelek untuk anak-anak kalian. Wala ala amwalikum, dan tidak boleh juga berdoa jelek untuk harta kalian. La tuwafiqu sa'ata ijabah, jangan-jangan bisa jadi kamu berdoa itu pas bertepatan doa kamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa jelek, cara bahasa Tegal ngomongnya nyepatani. Yo ya, bahasa Indonesia ini sumpah serapah. Ana maning bahasane? Bukan, kalau mengumpat riba. Sumpah serah, nyumpai. Paling enak bahasa Tegal, nyepatani. Tapi selain bahasa Tegal nggak ada yang tahu. Hatta Pekalongan nyepatani siapa, orang ngerti. Tegal tok sing ngerti. Nyepatani itu mendoakan jelek kepada orang lain, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Nyepatani ini hadirin dilarang oleh agama kita.
Jadi jangan sembarangan berdoa. Ya, dalam artian doa aja. Kenapa? Bisa jadi pas kita berdoa, malaikat krungu, diijabah doanya oleh Allah, terjadilah apa yang kita ucapkan. Bahkan Nabi Muhammad pernah mengatakan, al-bala'u muwakkalun bil mantiq. Yang namanya bala ini sesuai dengan apa yang diucapkan manusia. Sedikit cerita hadirin. Dulu ada orang menikah, ngomong nyongorepan dua anak nyingin lah, ngodong wis mapan, tembenyong dua anak. Ada yang pernah ngomong seperti itu? Ada? Banyak kan? Banyak. Pas kita doa seperti itu hadir, ini kan doa untuk diri kita. Subhanallah, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Ya, enggak mapan, enggak dapat anak. Dan ini orang mapannya puluhan tahun. Ya puluhan tahun orang duwe. Ada yang kejadian seperti itu. Gara-gara ucapannya dia ngomong, nian dirongokna pas waktunya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak dikasih anak sampai tahunan, berpuluh-puluh tahun, baru setelah mapan dikasih anak. Makanya hati-hati ya, pasangan yang mau menikah atau yang baru menikah atau yang sudah menikah, jangan gampang mengucapkan sesuatu baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain, termasuk untuk anak-anak kita. Ndablege kaya ngapa anak iku lan panjenengan tulung aja disepa. Ning pan ngomong pandonga sing apik-apik. Wah kon bedut nemen sih kon dasar tak dongan kon mesti besok sugih kon. Ya kowe. Ini amin. Wong tua lagi jengkel ka amin. Ini kejadian hadirin, kejadian ketika siapa namanya? Jurej kalau nggak salah. Ya, ketika dia melakukan sholat, dipanggil ibunya, nggak langsung nyaut. Jadi ibune engko kon bakal kena masalah nang wong wadon kon. Terjadi hadirin. Akhirnya kena masalah yang berkaitan dengan perempuan. Ada perempuan yang ngaku bahwa telah dihamili oleh Jurej. Ngaku. Akhirnya kan dua masalah. Sekalipun masalahnya bisa diselesaikan, tapi punya masalah. Ya, makanya kalau mau doa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang lain, doakan yang baik. Ya, hati-hati lisan. Hati-hati lisan. Biasanya kalau kita ngucap subhanallah terjadilah naudzubillahi min dzalik. Makanya orang-orang dahulu hadirin kalau jengkel sama anaknya, ini ngucapkannya sesuatu yang baik. Wah, kon badut nemen sih, barakallahu fikum, mudah-mudahan berkah kon. Jadi sakale sewot tapi dongane Allah yahdik. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah ke kamu. Allah yahfad. Itu ya. Allah yahfad ini bukan bahasa jelek. Allah yahfad, mudah-mudahan Allah menjaga kamu. Itu seperti itu. Marahnya orang dahulu sama anaknya, sama kerabatnya, sama keluarganya, sama dirinya, ini mendoakan yang baik-baik. Jadi insya Allah dengan doa yang baik, ya kalaupun itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, nantinya akan berakhir dengan baik. Mulane panjenengan ning donga sing apik. Memang betul kita diperintah doa hadirin. Cuman kalau mau doa apalagi urusan dunia, ini harus benar-benar teliti. Kalau bisa, kalau minta urusan dunia niku ditambahi ma'al afiyah. Ya, ma'al afiyah, ma'al afi wal lutfi wal afiyah. Disertai dengan afiyah, disertai dengan kelembutan, disertai dengan ampunan, disertai dengan keamanan dan lain sebagainya. Sebab kalau kita asal doa hadirin, minta urusan dunia, ya, ketika diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita nggak minta afiyah, yang dikhawatirkan dunia yang kita minta bukannya membuat kita ini aman, membuat kita ini selamat, tapi justru menyengsarakan.
menyengsarakan. Enggak mutal nasi ngomong itu salah apa ya? Hah? Ada ya? Dulu di zaman Imamul Haddad, di zaman penulis kitab ini, ada orang miskin, larat teman, makan sehari cuma sekali. Akhirnya dia berdoa sama Allah, ya Allah, nyong melarat nemen, mangane sadina sepisan ya Allah. Tolong saya mohon kepadamu ya Allah supaya saya bisa makan sehari 2 kali. Kayong bosen mangan sadina sepi, bosen ya Allah, tolong dimain mangan sadina ping-ping. Cuman dia lupa atau mungkin dia nggak ngerti, nggak disebut dengan ma'al afiyah, nggak ditambah ma'al afiyah. Subhanallah, diijabah doanya hadirin, diijabah. Tapi sebelum diijabah dia kenang masalah, berurusan dengan hukum, diadili, masuk penjara, barang nang penjara oleh mangan sadina ping pindo. Pengen? Hah? Pengen. Makanya ketika minta urusan dunia disertai ma'al afiyah, supaya apa? Dunia yang kita miliki, apapun daripada harta kita. Kadang-kadang ya Allah sugih tapi penyakitan. Pengen? Cuma ya punya duit, banyak duit tapi penyakitan. Oh ya Allah pengen mobil sing apik, mobil apik, tapi ternyata stroke, nggak bisa apa-apa. Gua apa terus? Buatan mobilnya. Ya, makanya ya Allah minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, ma'al ya, termasuk jaluk bojo. Jaluk bojo ya Allah. Sebutkan ya Allah jaluk bojo sing ayu, sing matane biru, sing solehah, sing sugih, mertuane sugih, ku bar ijab kabul, bengine mati ya Allah ya Allah. Ya jangan ya teman, minta sedaya ya Allah, minta yang cantik, yang solehah. Jangan asal minta hadirin, cantik, solehah. Kalau kita hanya minta aja sing ayu ya Allah, dimain sing ayu tapi tinggal dina ngrusui panjenengan, be gaji diles kabeh. Ya, lalang ini panjaluk kaya wong mis, njaluk kok duit, Bang Hudud kaya wong mis. Ana beli sing kaya kowe. Akeh. Oh, ngapain bojo? Naudzubillah min. Ada duitnya, ndi Mas duite? Sampai dompet buku, ana dompet nanggen, ada ora konangan. Ini hadirin ya, minta yang kita inginkan dalam urusan dunia itu disertai dengan kebaikan, disertai dengan afiat, sehingga apa yang kita minta ini akan bermanfaat, bukan hanya urusan dunia saja, tapi urusan akhirat. Sekalipun orang yang mendolimi kita, ini akhlaknya orang-orang soleh, ketika mereka didolimi oleh orang lain, mereka balas dengan doa. Balas dengan apa? Doa. Jadi sepatani, melas. Yang dikhawatirkan kitanya patani, dikabul dan Gusti Allah, akhirnya celaka beneran. Ya. Cuman kalau kita balas dengan sesuatu yang baik, dibalas dengan doa yang baik, insya Allah ya kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu. Kita contoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sudah sering kita dengar, beliau luar biasa, dizolimi sama orang-orang kafir Quraisy, dizolimi, bahkan dipukul, bahkan dicaci maki, di macam-macam sudah. Tapi beliau mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, beri hidayah kepada kaumku, sebab sesungguhnya mereka tidak mengetahui ya Allah. Niki kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirin ya, apapun yang terjadi pada diri kita tetap mendoakan baik, apalagi untuk diri kita sendiri. Ya, termasuk jangan berdoa minta mati. Ya Allah nyong ora kuat, ora sanggup masalah ki ya Allah. Wis nyong mati bae ya Allah. Ana ngene boleh? Hah? Ini enggak boleh hadirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadun minkum al-mauta
lidurrin nazala bihi. Kata Nabi Muhammad, janganlah salah seorang di antara kamu mengharapkan atau berangan-angan minta mati karena musibah yang menimpanya, sekalipun musibahnya besar. Fa in kana la budda mutamanniyan lil maut, dan apabila memang harus minta atau berharap atau berangan-angan untuk mati, maka berdoalah, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku selama hidup itu baik untuk aku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan matikan aku, wafatkan aku ya Allah apabila itu wafat lebih baik untukku. Kalau harus kita mau berdoa untuk mati, berangan-angan untuk mati, maka berdoalah dengan doa yang semacam ini. Kayak misalkan wong ninggal sakitnya parah sekali, ya Allah, ini memang urip apik ngawake wong ge, mudah-mudahan urip ya Allah. Tapi seandainya orang ini hidup kok malah meninggalnya lebih baik, maka lebih baik meninggal ya Allah. Kendonga ketika sudah bukan putus asa, ketika sudah terakhir nggak ada jalan, diobati dokter orang waras, rumah sakit nggak sembuh, ini nggak sembuh, ini nggak sembuh, maka silahkan berdoa seperti itu, nggak ada masalah. Tapi yang jelas tidak boleh kita berdoa meminta untuk mati. Tapi masalahnya luar biasa. Kadang hadirin mohon maaf, banyak orang stres, banyak orang bunuh diri. Kenapa? Karena keyakinan atau keimanannya kurang. Jadi mikir sampai jarem pikirannya, akhirnya yang diandalkan hanya pikirannya, seakan-akan gak punya Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal yang bikin masalah, yang menyelesaikan masalah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Masih banyak hadirin. Sebenarnya kalau kita mau bisa, masalah apapun insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Enggak mungkin enggak ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Cuman kadang-kadang kita kepengin jalan keluar yang instan. Napa mlayu paring dukun, Mbah, wis sing penting nyong sugih. Kayak duit enggak sampean, sing penting nyong sugih. Ya, jadi enggak sabar. Yang namanya itu harus ada proses hadirin. Kita punya senjata banyak sebenarnya. Untuk menyelesaikan masalah, senjata kita banyak. Apa? Rotibul altos, rotibul haddad, wirid sakron, wirid nawawi, tolabul ilmi. Wis ora gak bisa baca, datang ke majelis ilmu. Ini kan tekabai hadir saja di sini, hadir di majelis ilmu dimanapun berada, termasuk di sini. Insya Allah hadirnya saja sudah menyelesaikan masalah. Tenang uripe panjenengan. Minimal panjenengan tenang ketika duduk di majelis zikir. Tapi punya akeh utange, insyaallah jaga utang ini tenang. Lah kasing nagih. Yo ya. Lah kasing nagih, minimal lah kasing. Jenengan nang omah, wah wis kena sudah. Lah ngene insyaallah lah kasing nagih. Lho sing nagih makan bareng Beb. Ya wis berarti apa saya panjenengan. Ini jalan keluar kita hadirin. Jalan keluar kita. Oh, tim medis punya jalan keluar, punya solusi untuk menangani COVID-19 seperti ini, seperti ya silahkan. Silahkan hadirin. Agama kita pun punya solusi. Agama kita punya jalan keluar. Kalau kita yakin benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah masalah sebesar apapun akan mudah diselesaikan. Kadang-kadang ini hadir, iman kita ini kurang. Imannya kurang. Seorang percaya Gusti Allah. Orang percaya Gusti Allah. Na'udzubillahi min. Wa iyyaka an tu'dhiya musliman aw tasubbahu bighairi haqqin. Dan hati-hatilah, waspadalah, janganlah kamu menyakiti muslim. Menyakiti apa? Muslim. Au tasubbahu, atau mencaci seorang muslim bi ghairi haq, tanpa hak. Tanpa hak.
Wa qala alaihi salatu wasalam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adza musliman faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti seorang muslim berarti telah menyakiti aku. Wa man adzani faqad adzallah. Dan barang siapa yang menyakiti aku berarti telah menyakiti Allah. Naudzubillahi min. Wa qala alaihi salam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sibabul mu'min fisqun. Mencaci seorang mukmin itu adalah fasik. Adalah perbuatan apa? Fasik, dosa, maksiat. Wa qitaluhu kufrun. Dan memeranginya, membunuhnya adalah kufur ataukah kafir. Niki ajarannya Kanjeng Nabi, tidak boleh menyakiti muslim. Jangankan muslim hadirin, menyakiti hewan pun tidak diperkenankan. Agama kita ini agama yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada siapa saja. Oh, ini hewan mengganggu, boleh dibunuh, tapi tidak boleh disiksa. Termasuk cara menyiksa itu membakar. Jadi nggak boleh membunuh dengan cara membakar. Ana wiruk, ana apa? Wiruk, wis dikena jebak, diguyur bensin, dibakar, nggak boleh. Ini pan mata ini tanpa tanpa banting, prot langsung mati, nggak apa-apa. Cecek dibanting, spread langsung mati, nggak ada masalah. Atau mungkin yang penting tidak oh cecek ini gawe gara-gara wis tak tugel buntutnya dingin sacuil sesendi. Ini nggak boleh hadir. Sekalipun hewannya sunnah untuk dibunuh, nggak boleh. Mau nyembelih kambing, ini pun ada aturannya hadirin. Nggak boleh nyembelih kambing terus goloknya dipamer lah, goloknya kontelat mati kon. Nggak boleh ini. Bahkan kita nggak boleh nyembelih ya di hadapan hewan yang masih hidup. Di hadapan hewan yang kalau bisa ditutup supaya yang masih hidup tidak melihat, walaupun nanti mau disembelih, cuman ya nggak bombong-bombong aja di dalam. Cuman kadang-kadang kayak gitu, kadang-kadang ya Allah ngasah pun nggak boleh di depan hewannya. Ngasah goloknya itu nggak boleh di depan hewan. Kalau ngasah kayak tidak maning kon mati pantak sate kon. Nah ini nggak boleh aku. Ini Islam mengajarkan sampai sebegitunya. Ya, ini makanya untuk panitia korban jangan kadiran kowe pan dipateni, pan disembelih terus diledek. Kon ndelok maning giliran kon ge. Sekalipun orang paham hewannya, cuman jangan sudah. Wis gari meneh dilus-lus bae. Masyaallah kok membering surga ngono ditunggane wong. Nah, ini. Ya, pun. Kemudian jangan mencaci maki orang mukmin atau orang Islam. Mencacinya termasuk perbuatan fasik. Mencaci tahu ya? Wah, kon dasar apa namanya? Bahasa Tegal apa? Maido. Maido kadang apik ya. Ya kising ora apik karena apa? Nah. Mencaci bahasa Tegal apa mencaci? Maido. Ya wis maido lah. Ya maido berarti ngomongi tapi ora kon dasar ireng. Ora bagus. Kayak boleh cilik kan. Ini jangan nanti, nggak boleh menghina, apalagi menghina fisiknya, ini nggak boleh. Dan membunuh orang muslim, orang mukmin ini adalah perbuatan kufur, perbuatan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang kita pelajari pada malam hari ini. Insyaallah kita nggak panjang lebar hadirin, nggak panjang lebar, sedikit tapi mudah-mudahan kita sudah zikir dari 7:30. Ya, sekarang jam 8:30 lebih 5 menit. Ya, masih ada waktu ngomongan ponggol. Insya Allah balik jam 9 sudah. Kalau panjenengan datangnya tepat waktu, ya pengajiannya selesainya tepat waktu. Allahumma amin. Kayak di masjid mulai bermaghrib sampai isya berapa? Nggak ada sejam, kurang lebih 1 jam sudah. Kurang lebih satu jam. Wis ora suwe-suwe, sing penting manfaat. Dan pengumuman hadirin untuk kita semuanya,
Ya, insyaallah nanti tanggal 10 Dzulhijjah atau mungkin 11 ya, kita akan mengadakan penyembelihan hewan kurban. Panitia Nurul Qulub bekerja sama dengan pengurus Masjid Zainal Fajri ini akan menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban. Bagi yang mau berkurban ya, baik kambing maupun sapi, monggo silakan hubungi panitia. Ada Mas Hafid, ada Mas Ayub, ada Mas Didi, siapapun yang mau berkurban monggo silahkan ya. Bib, saya nggak mau repot, tolong belikan, insya Allah kami siap membelikan. Bib, saya maunya sapi ya, urunan 7 orang, monggo silahkan, kami siapkan sapinya ya. Bib, nyong pengennya ayam orang ada duit, mau tuku dewek nih ayam gawean menir no orang ayam. Bib, korban ayam boleh Bib ya, korban ayam sebenarnya nggak masuk, cuman kalau kita mau latihan ya Bibnya orang ada duit ya, duitnya terbatas, tapi saya pengen dapat pahala mengalirkan darah di hari raya Idul Kurban, silahkan beli ayam, sembelih ya, sebagian dimakan, sebagian diberikan kepada tetangganya, dapat pahala korban. Pahala korbannya si orang nggak dapat korban, cuman oli ganjaran, jangan khawatir. Cuman fadilah korbannya nggak ada dapat, cuman mengalirkan darah pada saat itu, pada hari itu kita tetap mendapatkan pahalanya ya. Insya Allah untuk masalah harga dan lain sebagainya silahkan hubungi panitia ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada harta kita sehingga tahun ini bisa melaksanakan ibadah kurban, amin ya rabbal. Pengumuman berikutnya ketemu lagi insyaallah dengan saya malam Selasa di Masjid Zainal Fajri, waktunya ba'da sholat maghrib. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.